होती है. Strong entity is a type of entity which has an identifying attribute which will be a unique attribute. Identifying attribute is a type of attribute which can uniquely identify a row or record in a table. तो identifying attribute वो attribute होगा जो कि किसी row या record को uniquely identify करता है. मतलब देखिए database में table में data पड़ा है, लाखों की तादाद में rows हैं या हज़ारों की तादाद में rows हैं या चाहे समझ लें कि 4-5 rows हैं, उनको आपने रिट्रीव करना है. मुझे स्टूडेंट नंबर, मतलब मुझे देखें मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का लेट से डेटा, तो मैं क्या पूछूंगा, मैं क्यूरी कैसे करूंगा. जब मैं क्यूरी करने लगूंगा तो मैं कहूँगा कि मुझे रोल नंबर 1 का डेटा चाहिए या रोल नंबर 3 का डेटा चाहिए या रोल नंबर 5 का डेटा चाहिए. तो मैं उस रो या रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा. वो जो रो होगी टेबल के अंदर, लेट से 5 स्टूडेंट का डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है, तो हर एक स्टूडेंट की जो रो है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, जैसे कि उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा. तो हमारे पास जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो उसका की एट्रीब्यूट है. ठीक है, तो हम किसी रो या रिकॉर्ड को प्राइमरी की एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग सर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव एंटिटी नेम्ड स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास अगर एक एंटिटी हो जिसका नाम क्या हो, स्टूडेंट एंटिटी, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. क्यों स्ट्रॉन्ग एंटिटी है? क्योंकि इसके पास स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट है. इसके पास क्या है, स्टूडेंट आईडी एक एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक भी है और इसकी मदद से हम स्पेसिफिक स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं. ठीक हो गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट आईडी गिवन हो आप लोगों को और आप लोगों को कहा जाए कि भी डेटा सर्च करके दो, तो आप लोग स्टूडेंट आईडी की मदद से किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. तो इनके पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट होती है. जबकि वीक एंटिटी क्या होती है, वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास दो, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं. यहाँ एक पॉइंट तो ये है कि भी जो वीक एंटिटी होती है ना, उसके अंदर हमें उसको, पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो वीक एंटिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वीक एंटिटी डेटाबेस के अंदर विदाउट इट्स पेरेंट एंटिटी, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स पेरेंट एंटिटी, टेबल या डेटाबेस के अंदर वो रिजाइड नहीं कर सकती. जो वीक एंटिटी होती है बेसिकली ऐसे समझ लें कि ये एक चाइल्ड एंटिटी है. वीक एंटिटी इज बेसिकली अ चाइल्ड एंटिटी. वीक एंटिटी टेबल में तभी रह सकती है अगर उसका पेरेंट टेबल डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है. अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, एग्जांपल पहले समझ लें, चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी. अब फ़र्ज़ कर लें कि हम लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं या हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाई है, हम लोगों ने एक एम्प्लॉय के टेबल की डेटाबेस बनाई है. उसमें क्या है कि हम लोग क्या करें, एम्प्लॉयज़ और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट मीन्स कि एम्प्लॉय के कोई जो चिल्ड्रन हैं या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं. डिपेंडेंट कौन होते हैं? जो कि आपके, जो मतलब आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं. एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स कौन होंगे? उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे, जिसमें उसकी स्पाउस आ जाएगी, उसका फादर आ जाएगा, उसके चिल्ड्रन आ जाएंगे. तो वो सारे के सारे उस एम्प्लॉय के क्या हैं, डिपेंडेंट्स हैं. अब यहाँ पॉइंट समझना है आप लोगों ने ध्यान से. पॉइंट ये है कि डिपेंडेंट्स का डिपेंडेंट्स का जो है, तो जो डिपेंडेंट्स का जो डेटा है उस डेटाबेस में हम तभी लिख सकते हैं कि अगर उनके एम्प्लॉय का डेटा टेबल में या डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है. आप देखें कंपनी है, उसका रिलेशनशिप किसके साथ होता है? कंपनी का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ है ना. कंपनी का रिलेशनशिप डिपेंडेंट्स के साथ डायरेक्टली नहीं है. डायरेक्ट रिलेशनशिप किसका डिपेंडेंट्स के साथ है? एम्प्लॉय के साथ है. डिपेंडेंट्स का रिकॉर्ड डेटाबेस में तभी स्टोर हो पाएगा अगर तो उन डिपेंडेंट्स का एम्प्लॉय के साथ कोई रिलेशनशिप है. हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय है, वो कंपनी में है ही कोई नहीं, हम उसके फैमिली मेम्बर्स का डेटा जो है वो टेबल में स्टोर कर लें. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ठीक हो गया. तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एम्प्लॉय का डेटा पहले टेबल में स्टोर करेंगे, देन हम क्या करेंगे, जो उसके चाइल्ड एंटिटी है, जो कि उसके डिपेंडेंट्स हैं, उसका डेटा बाद में स्टोर करेंगे. और एम्प्लॉय की एंटिटी को हम लिंक करेंगे किसके साथ? डिपेंडेंट के साथ. कि फलां एम्प्लॉय का फलां डिपेंडेंट के साथ रिलेशनशिप है. वन एम्प्लॉय कैन हैव वन और मैनी डिपेंडेंट. एक एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा
کیا ہے کہ ریلیشن شپ ٹیبل میں ہو سکتے ہیں، اس کے ڈیپینڈنٹس ہو سکتے ہیں، مطلب اس کے ایک سے زیادہ چلڈرن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کیا ہیں، ڈیپینڈنٹس میں آ جاتا ہے. تو یہ سب سے جو تھا نا میجر پوائنٹ تھا ویک اینٹی کے اندر، وہ یہ تھا کہ ویک اینٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر ایگزسٹ نہیں کر سکتی انلیس انٹل اس کا کسی پیرنٹ اینٹی کے ساتھ یا اسٹرانگ اینٹی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنتا. ویک اینٹی کو ٹیبل میں ایگزسٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی اسٹرانگ اینٹی کے ساتھ یا کسی نہ کسی پیرنٹ اینٹی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کریٹ کرنا پڑے گا. دس از بیسیکلی اے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ. جو چائلڈ اینٹی ہے وہ وداؤٹ پیرنٹ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی، یہ کامن سینس ہے. تو چائلڈ مسٹ ہیو اے پیرنٹ، چائلڈ مسٹ ہیو ریلیشن شپ ود اٹس پیرنٹ. ٹھیک ہو گیا. جبکہ جو پیرنٹ ہے، پیرنٹ اینٹی چائلڈ اینٹی کی ایگزسٹنس کے بغیر ڈیٹا بیس میں ایگزسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹ کے لیے ضروری تو نہیں ہے کیونکہ پیرنٹ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. پیرنٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون اے چائلڈ بٹ چائلڈ از ڈیپینڈنٹ اپون اے پیرنٹ. تو چائلڈ کیا ہے، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، پیرنٹ کے اوپر. اب ڈیٹا بیس کی ٹرم کی اگر ہم بات کریں تو ڈیٹا بیس کی ٹرم کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ فورن کی کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. کس کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، فورن کی. ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بات بتائی ہے تو ہم اس کو اب ڈیٹا بیس میں کیسے ریپرزینٹ کریں گے. اگر ہم ڈیٹا بیس کے ٹیبل کی بات کریں یا اس کو ہم ویژولی ای آر ڈائگرام کی بات کریں تو وہاں پہ اب ہم کیسے ریپرزینٹ کریں گے. وہاں پہ ہمیں ایسے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کے اندر فورن کی کو یوز کرنا پڑے گا. فورن کی کیا ہوتی ہے، فورن کی آپ کے پاس جو پیرنٹ ٹیبل ہوتا ہے جو کہ اسٹرانگ اینٹی ہوتی ہے، پیرنٹ ٹیبل کی جو پرائمری کی ہے اس کو اگر ہم دوسرے چائلڈ ٹیبل کے اندر ہم لوگ اگر جا کے اس کو لنک کر دیں تو وہاں پہ وہ کیا بن جاتی ہے، اٹ بیکمز فورن کی. ایک ٹیبل کی پرائمری کی جب دوسرے ٹیبل میں جا کے لنک ہوتی ہے تو دین اٹ بیکمز اے فورن کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ویک اینٹی کا یہاں پہ ہمارے پاس کنسیپٹ آ گیا. یہاں پہ ایک لائن لکھی گئی، اٹ از اے ٹائپ آف اینٹی وچ ہیز نو یونیک ایٹریبیوٹ اور پرائمری کی ٹو آئیڈینٹیفائی ریکارڈ. وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ اس کے پاس ضروری یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ویک اینٹی کی ایک اور ٹائپ بتا رہے ہیں. ویک اینٹی ایک ایسی اینٹی بھی ہوتی ہے جس کے اندر اپنا کوئی آئیڈینٹیفائنگ ایٹریبیوٹ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی مطلب اس میں ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو پیرنٹ مطلب بیسیکلی چائلڈ اینٹی ہوتی ہے، چائلڈ اینٹی، تو اس کی ایگزسٹنس کے لیے اس کا پیرنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. دوسری ٹائپ اس میں ویک اینٹی کے اندر دوسری جو اس کی کیا ہے کہ نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ویک اینٹی کے اندر اپنا کوئی یونیک ایٹریبیوٹ نہیں ہوگا. اگر تو ایک ایسی اینٹی آ گئی ہے جس کے اندر اپنا کوئی یونیک ایٹریبیوٹ نہیں ہے دین اٹ از آلسو نون ایز اے ویک اینٹی. تو یہ ہمارے پاس کیا تھی، ویک اینٹی کی ڈیفینیشن تھی اور اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا. دین ہمارے پاس یہاں پہ نیکسٹ آ جاتا ہے ویک اینٹی کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ان این امپلائر ڈیٹا بیس چائلڈ اینٹیز ایگزسٹ اونلی اف دیئر کورسپونڈنگ پیرنٹ امپلائی اینٹی ایگزسٹ. جو بات ابھی میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتائی ہے وہ یہی تھی کہ بھائی پیرنٹ اینٹی اگر ڈیٹا بیس میں موجود ہے تو تب بھی چائلڈ اینٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے. وداؤٹ پیرنٹ چائلڈ اینٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اب یہاں پہ دیکھیں، اب اس کو ہم یہاں پہ اس ڈائگرام کے اندر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ چیز شو کروں گا کہ اس کو ڈیٹا ویژولی ہم ای آر ڈائگرام کے اندر کس فارم میں ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں یا کس فارم میں اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں دو اینٹیز آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں جو بھی میں نے یہاں پہ بتائی تھی. ایک امپلائی کی اینٹی ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ کی اینٹی ہے. اس میں سے اسٹرانگ اینٹی کون سی ہے، امپلائی کی اینٹی از اے اسٹرانگ اینٹی، اور ڈیپینڈنٹ کی اینٹی کیا ہے، اٹ از بیسیکلی اے ویک اینٹی. اٹ از اے ویک اینٹی. تو اب دیکھیں یہاں پہ ون امپلائی کین ہیو مینی ڈیپینڈنٹ، ایک امپلائی کے ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو ویک ریلیشن شپ ہے، جو کہ ویک ریلیشن شپ ہوگا دو اینٹیز کے درمیان، ریلیشن شپ کو بھی تو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے. میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے بات بتائی تھی کہ دو اینٹیز کے درمیان ہم ریلیشن شپ کو اس طریقے سے ڈائمنڈ، اس کو ہم ڈائمنڈ کہتے ہیں، ڈائمنڈ سے ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ڈبل ڈائمنڈ ہے، دیکھیں ایک آؤٹر بارڈر آ رہا ہے اور اس کے اندر ایک اور بارڈر آ رہا ہے. تو ڈبل ڈائمنڈ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جو اگر تو ویک اینٹی اور اسٹرانگ اینٹی کے درمیان ریلیشن شپ بن رہا ہے تو ہم ویک ریلیشن شپ کو ہم ڈبل ڈائمنڈ کے ساتھ ہم لوگ شو کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں امپلائی آئی ڈی امپلائی کے ٹیبل میں پرائمری کی ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے ایک امپلائی آئی ڈی کا ایٹریبیوٹ لکھ دیا ہے.
جبکہ اس ڈیپینڈنٹ ٹیبل کے اندر اپنا کوئی بھی یونیک کی ایٹریبیوٹ یا اپنی اس کی ڈیپینڈنٹ آئی ڈی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے امپلائی کے ٹیبل کی پرائمری کی کو جب ہم پک کر کے ڈیپینڈنٹ کے ٹیبل میں لے جائیں گے تو وہاں پہ وہ کیا بن جائے گی, اٹ ول بیکم اے فورن کی. ون امپلائی کین ہیو مینی ڈیپینڈنٹس, ایک امپلائی کے ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹس ہیں, اور اس ڈیپینڈنٹ ٹیبل کے اپنے الگ سے ایٹریبیوٹ ہیں, نیم ایٹریبیوٹ ہے, ایج ایٹریبیوٹ ہے, اور ریلیشن شپ ایٹریبیوٹ ہے.